मीरा आज्ञा केमती अच्छा मु भल अच्छी सांग मैंने आपण मैंने केमी अच्छा भल अच्छा ना सब भल था मो भिडियो देखु था मत भल पाए था माँ झील को सांग मैंने आज तो वर्षा होता कि आम आज मुड़ी खाऊ। तो फ्रेंड्स देखो तो मीरा ता मुड़ी गिना आनछंती तो खाउछंती आ परी की दउछ। हाँ परी खाऊ रात रे होची। हाँ मु दांत चुबेला बेले परी में आन करछे परी परी आने दिलु हाय कर दिलु हाय टाटा 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 कर दिलु टाटा टाटा टाटा। हमर आड़े तो बहुत जोर वर्षा होची आ पूरा ओदा आ काम को जाई परली ना। मीरा आज काम जाइनी केमती लागुछ तुमको? भल लागुची कोन खाओ मुड़ी खाओ। मु मुड़ी खाइबिनी हैं मु तो छतुआ दियो मु खाइ दे। तमे गिनाई मुड़ी अछि तमे खाइ दियो। काको आ मुड़ी रखी छ मु 20 टका। हाँ तो खाओ मत भल लागे पेट पुरीन से कहीं खाइबी। मुड़ी रे टिके पियाज आ लेंबू आ मिक्सचर आ सोरिष तेल गोली गाली खाइले टे भल लागियो। तो एटा तो चलची श्रावण मास ना पियाज रसुण एत खिया कि नाई। मीरा तो सुखिला खाउछंती जा हो एते धार्मिक शुक्ला खाइदबा ना धार्मिक आमे कोन बोलम जाउछन जेतरे बोलम जाउन थो ना जाउ थबो सीधारा पाळिबो तुम जाऊ ना मु भी जाउनी तुम पाळियाले भल। आज तो बहुत सुंदर दिसछ। मेकअप नहीं छी कि मेकअप नहीं छ किछि मेकअप नहीं आ मेकअप नले पूरा आरी जळियो जणा होची। आ कालीर वीडियो रे दी जण भौणी मते कहिसंती सजइछ बहुत क्यूट लागुछ। नमिता मल्लिक मीरा को कहिसंती केते खुशी लागुची। बहुत खुशी ता हो थैंक यू। आ जणे भी कहिसंती अनुलिप्सा दीदी आज भल देखाउछ एमिति सज हबो दीदी सतरे। इस एगोडा कथा सुननो ना ना चिकन आने करी खाया पागल ना कोन साबण मास अछि घर पियाज रसुण आसुनी जाना मु बिना प्याज रसुन रोसे करे तुम खाइबो। हां बिना प्याज रसुन रसुण जाउ ना आनिबो मजा करछ। हां रोसे करे कर देली बिना प्याज रसुन चिकन तो करी हां भल लागियो। हां नाना मु करी दे के देले खा 15 दिन लान खाइ श्रावण मास रे चिकन खाइबो जाउ ना तुम को जाउ तो बोल मु जाउ तुम जाउ ना ये तो कहजन चिकन आने को न आले तो मन दुख करियो जा मु बिना मन दुख करियो जहा कहियो से खाइयो बिना प्याज रसुन रोसे तो खाबो मते निद लागले नानी मान रोसे तो ना सोइबी सहीयो एयो खाइ दे रहि जनो गाधा वाले कोन खाइबो। तो फ्रेंड्स फाइनली मु तो चिकन नहीं आसिली आ मीरा भी जहा जहा कहिथिले चिकन तरकारी बिना प्याज रसुण करी बिली कहथिले ता पे जहा जहा दरकार माने सामग्री ताकू भी नहीं आसी। आ देखंतु ई बैग रछि मीरा तो गले रोसई करिवे आपण वीडियो आरंभ से चाहे देखिए कहीं ना नुआ जिनस कौन करा जाउछंती मु तो केबे सुनिनी आज सेटा हम घरे हबो देखिए वर्षा भी भारी जोर होउची ना आ उदा है कि जीवा पड़ला मीरा मन करची आज खाइबे बोले कहीं ता मन उणा करवा देखंतु मीरा भी एठी बसचंती मो मोबाइल भी उदा है गलानी से कि बाहर करी देखेबे कोन कोन दरकार माने बिना प्याज रसुण करछन ना कोन कोन दरकार मु से जहा कहितले चिठा सब नि आसी हला मीरा एबे खुशी तो एदरे चिकन अछि चिकन केते आंछ चिकन आधा किलो आंछ ये धनिया पत्र 10 टका रो 10 टका एति आउ एटा होजी लंका गुंड ए जो काश्मीरी मिर्ची एडा धनिया पाउडर एटा होजी हाथ तयारी मसला कहितले गोटे आनिया को एटा होजी बढ़िया गरम मसला दालचीनी सब अच्छे से चिकन मंडा अच्छे का हम घर अच्छे अच्छा हां बेकार पैसा खर्च कर आनले थिबो नथियो गोटे नै जिवा काई कोइ नथलो ना दही भी गोटे आछि दही छोटा आनले छोटो नाही रे दुकान रे आधा किलोटा आंछि आ टमाटर दीटा आंछि चलो मु भी रोसे कर तुम देखियो बिना प्याज रसुन रोसे चलो तो देरी न करे एखनी मीरा गुटी हेल्प कर दवा आउ जा जा कहे मु तांको थाडे हेल्प कर देले सीटे सहज रे जल्दी जल्दी कर देबे। चलो चलो झियो को कोन करल झियो काई सोई छी रानी माता सोई छी परिया मा सोई पड़चंती हो उठे दई ना खाओ कुछ रोसे कर दो कुतुलू देखन बा खा लागे चुटकुलू
ମୁଟୁଗୁଲୁ ମୋ ଝିଅ ବି ଶୋଇଛି ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଯାଉଛେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ମୀରାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୀରାଙ୍କୁ ତ ଏଇখিনি ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, ସେ ଯାହା ଯାହା କଲେ ସେ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୀରା ଏଇখিনি ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୀରା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛ? ଗରମ ମସଲା ଛେଚୁଛି। ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ଛେଚା ହେଉଛି। ଏଇখিনি 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣା ହେଇଥିଲା। ଭାଜିକି ଛେଚିଦେଲି ଆଗତୁରା। ସେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ ବି। ସେଥିରେ ସବୁ ଜାଇଫଳ, କାଠ ମସଲା, ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଛେଚା ସରିଗଲା। ଛେଚା ସରିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଦା ଟିକେ ଇଏ କାଟିଦେବି, କାହିଁକିନା ଅଦା ଆମର ଟିକେ ଇଏ ହେବ, ବାଟିଦେବି। କାହିଁକିନା ରସୁଣ ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି ନା, ଅଦାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ। ଅଦା ସବୁ ପକାଇଦେବି। ଏତେ ଅଦା ପଡ଼ିବ ନା? ଅଧ କିଲୋ ଚିକେନ। ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ପଡ଼ୁନି ବା, ରସୁଣ ଅଦା। ମୀରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଦାର ଏତିକି ମସଲା ହେବ। ମାନେ ଅଧ କିଲୋ ଚିକେନରେ 50 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ମସଲା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି। ଅଦା ଛେଚିଦେଲି, ଦହି, ଇଏ ଟମାଟର, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଇଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଇଏ ସବୁ ମସଲା। ଏଇ ତ ସିଏ ତ ହାତ ତିଆରି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ପକାଇବା ତେଲ। ଆପଣମାନେ ମୋ ରୋଷେଇ ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ମୁଁ କେମିତିକା ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୀରା ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଥିରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ କାଠ ମସଲା। ଏଇ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ରଖିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବାବୁନି କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି, ସେ ଖାଇବେ, ଏଟା ପକାଇଦେବା। ମୀରା ତେଲ ପକେଇଲ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ନାଇଁ, ଆଉ ଚିକେନ ପକାଇବେ। ଏ ଭଗବାନ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ଆଳୁ ଭାଜିବ। ନାଇଁ, ଆଳୁ ଦୁଇଟା ରଖିଛି ପରି ପାଇଁ। ସେଠି ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତ ଦୁଇଟା, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆଳୁ ଭାଜି। ଏଇଟା ପଛରେ ପକେଇ ପରି ଖାଇବ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚିକେନରେ ସେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଯାହା ହଉ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିଲ କେବେଠୁ? ଏଟା ତ ଶିକ୍ଷାର ଇଏ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ନା, ମାନେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୀରା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। କହିଦେଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି, ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ରୋଷେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖ ମୁଁ ପକାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଖିଣି ମୀରା କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଚିକେନକୁ। ଏଇଖିଣି ମୀରା ଆପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ତ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ଇଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏ କଡ଼ା ହେବନି, ତାର ଏପଟୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି ରୋଷେଇ, ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା କେମିତି ଆସେ? ସ୍ମେଲ୍ ତ ଭଲ ଆସୁଛି। ମାନେ ଚିକେନଟା ଭାଜିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ମୀରାଙ୍କ ଠେଇଁ ସେମିତି କଳା ଅଛି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି। ଭଜା ବି ଚାଲିଛି। ଚିକେନ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଇଖିଣି ପକାଇବି ଅଦା, ଯେଉଁ ବାଟି କାନ୍ଥିଲି ଅଦା ପକାଇବି। ଅଦା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଅଦାଟା ଆଗରୁ ପକେଇଲନି? ଚିକେନ ଲାଗିଯିବ, ଚିକେନ ହେବନି। ମୀରାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚିକେନରେ ସିଝିଲା ପରେ ସେ ପକେଇବେ। ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଟମାଟର ବାଟିଥିଲି ପେଷ୍ଟ। ଦହି ପକାଇଦେବା। ଏହାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି ନା? ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକାଇଦେବା, ଲାଗିବନି। ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବାବୁନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କେତେ ପକାଇବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା। କେତେ ପକାଇବେ ତୁମେ କୁହ? ଥାଉ ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଥାଉ, ହଁ ସେତିକି ଥାଉ। କାହିଁ ବେକାର ପକାଇବି? ସେ ଏଇ ବା ଗୋଟେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି। ରାଗ ଲାଗିବନି? ହଁ, ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ନହେଲେ ସବୁ ଏକା ଖାଇବ, ଯଦି ରାଗ ଲାଗିବ ସବୁ ତମେ ଏକା ଖାଇବ। ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା ବି ପକାଇଦେଲେ। ଚିକେନଟା ସବୁ ପକାଇ ଦେଉନ, 5 ଟଙ୍କାଟା ତ ନାଇଁ, ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଅଧିକା ପକାଇଲେ ଅଧିକା ଇଏ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ମସଲା ଅଧିକା ପକାଇଲେ, ନାଇଁ କି? ମୀରା ଏଇଖିଣି ସବୁ ମସଲା ବି ପକାଇ ସାରିଲେ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଏଇଖିଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ କଲର୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଲାଲ। ଯାହା ହଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ତମରି ଭଳିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଯଦି 100ରୁ 90% ରହିବେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ବିକ୍ରି ହେବନି ଦୋକାନରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଖିଣି ମୀରା ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲାଗିଯିବ ନା। ଲାଗିଯିବ ବୋଲି
ଲାଗିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଳ ତାପରେ ଯୋଉ ପାଣି ଟିକେ ଯୋଉ ଅଛି এই যে ପାଣି ଯୋଉ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସବୁ ମରି ସାରିଲା ପରେ ଦହି ପକେଇବା ଭଲ ହେଇ ଗୋଳାଅ। ଆଜି ମତେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇବ ମତେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଶିଖେଇବ ଭଲ କି ରୋଷେଇ ଶିଖେଇ ଦେଖାଅ ହେଲା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମର ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ସେମାନେ ବି ମାନେ ତମକୁ ଭଲ କହିବେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛ ହେଲା କି। ଯାହା ବାସ୍ନା ବି ମସ୍ତ ବାସୁଛି। ସତ ନା ଏମିତି କହୁଛ ହଁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ସତରେ କଣ ହାତଟା ଦେଖିଲ ଟିକେ ଯାଦୁ ଅଛି କି? ଯାଦୁ फ्रेंड्स आप देखिले ना मीरा केते सुंदर आकार बिना प्याज रसुण चिकेन तरकारी करदेले आउ से सेमतिया अच्छी तांकर कला मते भी बहुत से हेल्प करती जो परिया पत्र सौदा पत्र किसी नथिबो जहाँ बेले किसी ना किसी गोटे आडजस्ट कर दियंती माने गाई कुटा घास देले भी से एमिति रोषेई करते मु 5टा आंगुठी कामुट पकेइथिल दिने सତରେ करनतिला दिने ପାସ୍ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ି ପକେଇଥିଲି ସାରୁ ପତ୍ର ବି ତରକାରୀ ହୁଏ ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ मीरा कौन कहले सारू पत्र भी तरकारी हुए ଦେଖ ଦେଖ केबे गोटे करबा ଦହିଟା ପକେଇଦେବା ଦହିଟା ଅଳ୍ପ ପକେଇବେ मीरा एखन दही पकई देले दहीटा पकले टिके खट्टा मीठा लगियो फ्रेंड्स एखिन देखंतु मीरा चिकेन तरकारी भी हेकिन कर देले चिकेन तरकारी पर रेडी एबी पकेया गरम मसला भी रखी पाउडर करी पकईदवा तापर गरम मसला भी पकई देले आ धनिया पत्र भी हेकिन पकई देले बस तरकारी रेडी चलो खाइबो सांगवान आपण कमेंट करी कहबे तरकारीटा केमती दुसुची भोक भी हेलाई आ चाखला पर लागियो केमती लागुची आ तो देखिया तो सुंदर लागुची चलो जीवा खाइबा।